Proširena ekipa EB Timers je ove godine otišla na put po državama bivše Jugoslavije. Za ovogodišnje vruće ljeto Mercedes 200D bez klimatskog uređaja možda nije najbolji izbor, ali pošto smo svi putnici bili stare škole, izdržali smo bez problema. Ovaj video je samo kratak sažetak našeg puta, pošto ćemo do kraja godine pripremiti više priloga. O damperu, šarganskoj osmici, zanimljivim starim vozilima i još o čemu. Prije slovenske granice smo do ruba napunili rezervar i uputili se prema Bosni i Hercegovini. Cilj prvog dana bila je Gradiška, gdje smo se najeli i odlično proveli s rođacima u njihovom restoranu Đerdan. Naletjeli smo na Tamića i 3 starije Mercedese koje smo snimili. Čekajte samo da se zapiše. Ako si u Bosni, treba vidjeti kamene kugle u Zavidovićima. Prespavali smo u Kiseljaku. Slijedila su 2 dana u Sarajevo, gdje je Mercedes ostao parkiran u hotelu Saraj. Od tamo smo se odvezli prema Pljevljima u Crnoj Gori, ali usput zaustavili se u Čajnićima i upalili vatrogasnog FAP-a. Najdogađaj putovanja je bila vožnja sa 100-tonskim damperom, koju nam je omogućio predsjednik borda direktora Pljevalskog rudnika Dušan Janjušević. Kakav je osjećaj? Kao da voziš nešto između traktora, kamiona i kuće. Na putu smo dostigli jednog od zadnjih FAP-ova, pošto su u rudniku modernizirali vozni park. Veslali smo na Tari. Prevozili smo takozvani prsten oko Durmitora i usput naišli na FAP-a 13, koji zimi još uvijek čisti ceste. U Pljevljima smo se ugodno proveli, a kod vatrogasaca smo pronašli 2 Tama 150. Od tamo smo se odvezli u Srbiju. Prva stanica bio je Priboj, gdje su nekad proizvodili moj najomiljeniji kamion FAP 13. Susreli smo majstora koji kamione obnavlja za bar 10 narednih godina. Naravno, nije išlo bez vožnje s vlakom po šarganskoj osmici, koju preporučujemo svakom ljubitelju starog vožđa. Prespavali smo u Braniću i ujutro zapalili za Beograd. Prvo smo posjetili muzej automobila Bratislava Petrovića, gdje smo ručali i napravili si zabavu. Onda smo istraživali Knez Mihajlovu ulicu, Skadarliju i Kalemegdan. Na povratku smo slučajno našli Titov plavi vlak, plavi voz. Sljedeći dan smo htjeli u muzej vazduhoplovstva, kojeg trenutno prenavljaju na slici moj tata i stric Nikola 2015. godine. Stari stric Karlo je naime kao pilot u Kraljevini Jugoslaviji branio Beograd. Nastavili smo prema Novom Sadu i u najvećoj vrućini hodali po Petrovaradinskoj tvrđavi.
Na ribarskom ostrvu smo večerali i dobro se proveli s rođacima te tamo i prespavali. Poslije doručka smo sjeli u Mercedesa i dovezli se u centar Novog Sada, gdje smo prošetali po Zmaj Jovinoj i Dunavskoj ulici. Kasnije smo posjetili strica Nikolu i opet jeli, kao što je običaj u Vojvodini. Prespavali smo u maloj vili u Iloku, nastavili u smjeru Osijeka i na putu vidjeli ovog prelijepog tama. Osijek je bio zadnja stanica našeg putovanja, pa smo si pogledali tvrđu, katedralu i centar. Blizu Varaždina smo naletjeli na građevinara, koji materijal još uvijek redovito vozi s tamićem. Poslije prelaska granice smo posjetili našeg starog prijatelja Denisa i pokazao je kako napreduje Mercedes Kurzhauber. Do Velenja smo se dovezli kasno i napunili rezervoar. S ovim gorivom smo se dovezli iz Vranića. Dobrih 650 km. Da vidimo sad rezultat. Prosječna potrošnja čitavog 2000 km dugog putovanja iznosila je 7,15 litara na 100 km. Halo? I kako se inače ponašao stari Mercedes? Živa dosada. Samo smo punili rezervoar i ništa drugo dirali. Iako nema klimatski uređaj, je stvarno vruće bilo samo za vrijeme stajanja. Ima trostupanski ventilator, puno pomažu trokutni prozorčići, a dobro je i to da nije crn. Pošto motor ima svega 55 konja, je uzbrdo tu i tamo išlo polako, druga i 40 km/h. Ali nizbrdo zbog diskočnica nema straha. Kao što piše u jednom komentaru, polako, ali sigurno. Ekipa dodaje, ali prije svega jako udobno na svakoj podlozi. Pozdravlja vas proširena ekipa EB Timers.